মালানিতে আসার পর আপনারা যারা বাইক রেন্ট করতে চান, এখানে সবথেকে বেশি সুবিধা হচ্ছে বাইক রেন্ট করে। কারণ আপনি বাইককে মনের মতো ঘুরতে পারবেন, সব জায়গায় দাঁড়াতে পারবেন। যারা বাইক রেন্ট করতে চান তাদের জন্য আজকের এই ভিডিওটা। এখানে আমরা আমাদের হোটেলের সামনে একটা বাইকের থেকে রেন্ট করতেছি। অ্যাকচুয়ালি আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে, আমিও চালাইতে পারি, অন্তু ভাই চালাতে পারে, দুজনে চালাইতে পারি। তো আমরা পুরো দিনের জন্য 800 রুপি বাইক রেন্ট করছি। আর পেট্রোল খরচ আমাদের, শুধুমাত্র ওরা বাইকটাই দিবে আমাদেরকে। তো আমরা চাইলে আপনারা 2 দিনের জন্য করতে পারেন, তবে আমি সাজেস্ট করবো তো একদিনের জন্য করেন। কারণ আজকের দিনের পর কালকে কী হবে এটা তো আপনি বুঝতেছেন না। এখানে ওয়েদার আমাদের অনুকূলে নাই, কারণ হচ্ছে আমরা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসবাস করি। তাও এখানের ওয়েদারটা হচ্ছে অনেক বেশি ঠান্ডা। তো আপনি ঠান্ডা কতটুকু ওয়েদারের মধ্যে কতটুকু খাপ খাইতে পারবেন, এটা হচ্ছে সবচেয়ে বিষয়। চলুন দেখি ভিতরে। भाई ड्राइविंग लाइसेंस बोलो। होटल ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस किसका ओके नाम है? हाँ उनका ही है ना। हाँ या हमारा बाइक जो है ना थोड़ा आप व्यू डालना अच्छा, जैसे हरी बाइक सेंटर का जो है ना सर्विस मिलेगा आपको अच्छा। हाँ वीडियो बनेगा। अच्छा, जैसे कि मैकेनिक में हो ओनर है, फोटो इधर है। कोई इधर रेंटल वाले जितने बंदे हैं कि कोई गाड़ी कहीं पंचर हो जाती है, क्लच वाइट टूट जाता है, तो कोई बंदा हेल्प नहीं करता है, लेकिन मैं हूँ कि मैं आपको हेल्प करूँगा। मेरी 3 शॉप है, ठीक है। मेरी 3 शॉप है, यहाँ से लेके ओल्ड सर्किट हाउस में है। हमारा लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर का टूर भी चलता है, ग्रुप भी चलता है बाइक से। और मेरे पास जिप्सी भी है। कितना पड़ता है 4 दिन का? वो 4 दिन का नहीं, लेह लद्दाख का कम से कम 7 डेज का होता है हमारा टूर। हम 4 दिन के लिए जाएंगे, 4 दिन के लिए जाएंगे तो 7 डेज का ही प्राइस हम लगाते हैं। आप 4 दिन में आ जाओ, या 2 दिन में आ जाओ, या 3 दिन में आओ, पायलट के ऊपर होता है, चलाने वाले के ऊपर होता है। बाकी जो बाइक हमारी होती है सर्विस पूरा ओके होता है। जो होता है कि हम जिस दिन हमने बाइक को काम करता हूँ, जो बाइक काम करता हूँ उस बाइक को कितना किलोमीटर लगता है वो हम लिख के रखते हैं बुक में। कॉन्टेक्ट नंबर जो भी होता है, बाइक कितने किलोमीटर चली है, जो क्या काम किया हूँ, क्या नहीं किया हूँ, क्या चेंज किया हूँ, सब कुछ हम बुक में अपना लिख के रखता हूँ कि मेरे को पता लगे कि हमने किस बाइक को कब क्या किया हूँ, कितना किलोमीटर पे किया हूँ सर्विस। उस हिसाब से हमारा सर्विस होता है सबसे वेरी गुड। यहाँ बुक में आपको देखना पड़ेगा, आप देख सकते हैं आपकी हमने इंजन ऑयल चेंज किया है, किस तारीख আপনারা যারা বাইক রেন্ট করবেন তারা এখানে এসে কিছু ফর্মালিটিস মেনটেন করে চলতে হবে। সবগুলো আপনাকে ফিল আপ করতে হবে। আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স হতে পাসপোর্ট হতে যা আছে সব কিছু দেবেন, দেন আপনাদেরকে বাইকটা দেবো। এই ফর্মালিটিস মেনটা মাস্ট। বাইক हम नहीं देते हैं, যাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স নেই তারা কোনো বাইক পাবেন না। তো মাস্ট বি আপনারা যারা লাদাখে অথবা মানালিতে আসবেন তারা অবশ্যই এয়ার নিয়ে আসবেন, ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়ে আসবেন। पुराना वाला इधर है, बस 5 मिनट অ্যাট লাস্ট আমাদের বাইক রেন্ট করা হয়ে গেছে। আমাদের পুরো দিনের জন্য 700 রুপি। ওরা 700 2 দিনের জন্য যাওয়ার জন্য, আমরা 2 দিনের জন্য নিই না, আমরা 1 দিনের জন্য নিয়েছি। তো আমাদের এখন যাওয়ার পালা। তবে বাইক রেন্ট করার সময় আপনারা বাইকটা খুব ভালোভাবে দেখবেন, দেখে শুনে নেবেন। কোথাও কোনো স্পট থাকলে ওদেরকে আগে থেকে জানিয়ে দিবেন এই স্পট ছিল, ভালোভাবে ছবি তুলবেন। আমরাও ছবি ভিডিও সব কিছু তুলে রাখছি, সব কিছু কথা বলে রাখছি। তো আমার পাসপোর্ট আর ড্রাইভিং লাইসেন্স দুইটাই ওরা রেখে দিয়েছে। 1000 রুপি ওরা ডিপোজিট রাখছে। আপনি যদি যতদিনের জন্য নেবেন ততদিনের জন্য ওরা ওই পরিমাণ টাকা ডিপোজিট রাখে। তো আমাদের ওই পরিমাণ টাকা ডিপোজিট দিছি। তো এখন আমাদের যাওয়ার পালা।